શેગોરબાઈનું મારો ક્રાંતિકારી જય સેવાલાલ તમશે વારું છો આનો આશા કરું છું ગંદાડીથી કાંઈ વાતે તમને મન કે રીતિ માર ગોરબાઈઓ તમને તો શેન માલમ છે કે પૂનામાં પુણ્યનગરીમાં ક્રાંતિકારી સદગુરુ સેવાલાલ મહારાજર સ્મારકેર काम चालू છે લારે गेजे महीनाમાં 12 तारखेर और भूमिपूजन एगो और પછી કામેરમાં गेजा हप्ताમાં काम चालू करनाको और बी व्हिडिओ आणि पोस्टમાં તમને શેર કીધું છું લારે કાંઈ દાડેથી 46 પોલીસ સ્ટેશનમાં મારા ઉપર નિવેદન દીને आणि एक स्मारक न वेणूच्या की ताणी PMC कोर्टेમાં केस घाले ओ कोर्टे PMC कोर्टेમાં जे केस घालेचं म्हणून सुद्धा मग चॅलेंज केलं होतं आणि एक स्मारकेरची भूमिका આપણે महत्वपूर्ण लागत છે ये देशेમાં એ પુણ્યનગરીમાં ક્રાંતિકારી સદગુરુ સેવાલાલ મહારાજ સ્મારક વેણુ કેતાની જન્મ લારે 3-4 વર્ષથી પાઠપુરાવો કરું છું और हर एक संदर्भમાં તમને માહિતી એક વિડિયો માહિતી દીનો છું પર ગોર ભાઈઓ કાંઈ દાડેમાં હવે કલેક્ટર ઓફિસે કંતી કાંઈ સમાજમાં રેવા समाजकंठक लोक ही स्मारक न वेणूच्या केतानी स्वतः नामे सारू जाणे कन सेवालाल महाराजेर बापूर मूर्ती बेसी केताणीन आता असंतोष निर्माण विय जाते तेढ निर्माण विय केताणीन पत्र व्यवहार करायचं आणि असे समाजकंठक लोकून थंबाडे सारू अवाल दाडेમાં आपण धडक मोर्चा लेवाळाचा ओशे तम ओ मोर्चा नायारचा मार्गोर भाईयो कलेक्टरेतून जर काय वाद चली गीचं तो काम थांबाडे सारू स्थगिती दे सकच म्हणून मन लागरोच आपण तयारी करणं घणं गरजेरोच ही स्मारक हे देश सारू आपण आवाळ पिढी सारू ही खण महत्वपूर्ण रेवाळोच તમને शेन सपोर्ट करणं घणं गरजेरोच ही स्मारक आज जर कोई काम थंबाड नाके तो भविष्यમાં કોઈ સ્મારકે સારું અતરા પ્રામાણિકપણે કોઈ કામ કરેવાળા કામ તમને હરેક અપડેટ એ સ્મારકે સંદર્ભમાં તમને દેતો આવ્યો છું हर एक वाते समाज सारू करेरोना जाते सारू पहिलो विचार करू છું पण जाते रेन जाते सारू विरोध करेवाळ लोकून मग पहिली वणा बोलरो છું काही लोकर नाम मन आता आयचं पण उदर नाम मग केवळो खाव कारण की समाजच मान पानेवाळा लोक છે कदाचित मग किती तो इज्जत चली जाय जना केतो आवळा खाव तो असे लोकून मन विरोध न करता તમને सोबत लेन ये स्मारके सारू सपोर्ट करेल છે कतराक दाड आपण घरेમાં बेसन बरे जातेरी वाते करेवाळाचा कतराक दाड आपण समाज सारू नुसताच मोठी मोठी वाते करेवाळाचा कार्यकर्ता वेन समय सारू काम करे शिको समय सारू एकदम जाते सारू रोडे पर उतरे शिको मार गोर भाईयो आपण समय सारू कम लढाई मारायचा आणि बरे मोठी वाते करायचा निकळ जामाचा जाते सारू आपण कतराक दाड गप बेशेवाळाचा समय सारू आपण कतराक दाड उजी कार्यकर्ता न वेता बरे मोठी मोठी वाते करेवाळाचा आवा दाडेमा ये स्मारकेर सपोर्टेમાં તમને શેન રોડે પર ઉતરવાનું ઘણો ગરજેરો છે મોટો મોરચા આપણે કાઢેર છે और સારું તમાર સાથેર ગરજ છે માર ગોર ભાઈઓ ई લડાઈ માર એકલેર કાવ ई લડાઈ માર બરે એકલેર ઘરે પૂરતા કાવ ई લડાઈ બરે માર गोर संघार पदाधिकारी काव ई लड़ाई सारी समाजेम रेवाळो हरेक गोरमाटी मनक्यार छ जो सेवा भायान मानच जे सेवा भायान मानच जो गोरमाटी लोय पाणी रोच ई लड़ाई ओर छ मार गोर भाईयो તમાર શેરો મન સપોર્ટ ઘણો ગરજેરો છે બરે વાતેથી મત વંગારો अबे समाज सारू कार्यकर्ता वेन रोडे पर उतरे केम छ जो भी समाज जन विरोध करो जो जे भी सेवालाल महाराज स्मारक विरोध कर रहे छ उस समाज रो लोयरोज का होणं मन लागे छ काही जना कलेक्टर ऑफिसे निवेदन दे रहे की स्मारक न वेणू या तो मूर्ति न बसाड़नू हमार जाते में मूर्ति रोडे पर बसाड़े नहीं अरे मार गोर भाईयो देवेरी मूर्ति रोडे पर आन पड़ी बरे सेवालाल महाराजरस मूर्ति तमार विरोध सकाय कतराक दाड़ बेसोन हनु तमाशो देखियो कतराक दान सेवालाल महाराजर मूर्ति विरोध करायचं की गप बेसियो आपण कतराक दाड़ जाते पर अन्याय वच्च जना बी गप बेसाचा कम से कम एकदम जाते सर रोडे पर उतरन ये स्मारकेर सपोर्टेમાં आपण मोर्चा लेवाचा और सपोर्टेમાં તમને નાયર છે और तारीख आणि वार नक्की हम તમને कळाया आणि उंदूर नाम भी जे स्मारक विरोध करायचं उंदूर नामे सहित माहिती तम दिया आणि उंदूर ऊपर भी आपण गुन्हा दाखल करायचं बरे તમારો सपोर्ट રહેણું ઘણું ગરજેર છે એ લડાઈ મારે એકલેર का એ લડાઈ બરે हमार गोर सेनार पदाधिकारी का એ લડાઈ તમાર हमार शेर છે मग जर 46 પોલીસ સ્ટેશનમાં જાન हर एक स्टेटमेंट दे सकू છું मग PMC कोर्टेમાં इनून चॅलेंज कर सकू છું बरे बापू सारू मग करू છું बाकी केरी सारू છે मार गोर भाईयो सेवालाल महाराजर इतिहास અત્યાર कोरकारून असते स्थानिक लोकून कळणं घणो गरजेचं येर सारू स्मारक घणो गरजेचं आवाळ पिढीनं आपण काय देन जावाचा आपण सेवालाल महाराजर विचार कधी विचार मंथन किती कोणी केतानी गब्बे शेवाचा सेवालाल महाराजर इतिहास आपण घरघर पोचाय कोणी कन केवाचा आपण कतराक दाड हनु बरे जय सेवालाल केते विषवाचा सेवालाल महाराजर जत्रा काही इतिहास घर घर पोचणं घणो गरजेचं येर सारू તમને हमने सपोर्ट करणं घणो गरजेचं आवाळ दाडेમાં तारीख आणि वार તમને નક્કી કરાય અને સપોર્ટ એમાં તમે નક્કી આવ્યો એ જ આશા કરું છું. જય ગોર જય સેવાલાલ.